आदिकविः वाल्मीकिः। आदिकविः फर्स्ट पोएट। व्याधः हंटर। यात्रिकः ट्रैवलर। ऋषिः सेज। जपः मेडिटेशन। भारतम इंडिया। चोरः thief। भार्या wife। रामायणम the story of Lord Rama। प्रसिद्धः well known। भारते रत्नाकरः नाम व्याधः आसीत्। In India there was a hunter named Ratnakara। सः चोरः आसीत्। He was a thief। सः चोरः यात्रिकाणां धनानि अचोरयत्। He stole money from the travelers। तेन धनेन एव तस्य भार्या माता पिता च सुखेन वसन्ति स्म। With that money he along with his wife, father and mother lived happily। एकदा नारदः आगतः। Once Narada came। नारदस्य उपदेशेन सह रामनामजपम् अकरोत्। With the advice of Narada he did रामनामजपम्। जपसमये सः वल्मीकेन आवृतः। While doing jabam he was surrounded by the ant hill। अतः तस्य वल्मीकिः इति नामः। Hence his name is Valmiki। तेन रामायणं रचितम्। He wrote रामायणं। तदेव आदिकाव्यम्। Hence it is called the first kavyam। स एव आदिकविः इति प्रसिद्धः। He is also named as the first poet। व्याधस्य नामः किम्? व्याधस्य नामः रत्नाकरः। आदिकविः कः? आदिकविः वाल्मीकिः। आदिकाव्यं किम्? आदिकाव्यं रामायणम्। एकदा कः आगतः? एकदा नारदः आगतः। भारते रत्नाकरः नाम व्याधः आसीत्। एकदा नारदः आगतः। वाल्मीकिना रामायणं रचितम्। वाल्मीकिः एव आदिकविः इति प्रसिद्धः। जी கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணணும் கீழே। एकदा सर्वदा। एकदा once, सर्वदा always। प्रसिद्धः popular, अप्रसिद्धः not so popular। दृश् to see। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। मध्यमपुरुषः पश्यसि पश्यथः पश्यथ। उत्तमपुरुषः पश्यामि पश्यावः पश्यामः। Very good. Nanna Vatsangama, first class. Thank you। Andalji, namaskaram. Namaskaram ji। In the lesson ninga vasinga ji. Sambhashana parichayaha 2। Okay ji। Sambhashana parichayaha upavisha sit, uttishta stand, chala move, gacha go, patha read, dhava run, likha write, piba drink, kuru do, upavanam garden, khadha eat, krida play। त्वम् उत्तिष्ठ you stand। त्वम् भूमौ जी கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியுமா? त्वम् भूमौ उपविश you sit on the ground। त्वम् देवालयं गच्छ you go to the temple। त्वम् पाठं पठ you read the lesson। त्वम् क्रीडाङ्गणे क्रीड you play in the playground। त्वम् पत्रं लिख you write the letter। त्वं भोजनं खाद you eat the food। त्वं कार्यं कुरु you do the work। त्वम् उपवने धाव you run to the garden। अहम् उत्तिष्ठामि I stand। अहं भूमौ उपविशामि I sit on the ground। अहं देवालयं गच्छामि I go to the temple। अहं पाठं पठामि I read the lesson। अहं क्रीडाङ्गणे क्रीडामि
I play in the playground. Aham patram likami. I write the letter. Aham jalam pibami. I drink water. Aham bhojanam khadami. I eat the food. Aham karyam karomi. I do the work. Aham upavane dhavami. I run to the garden. வெரி குட், நல்லா சொன்னீங்க. இங்க இந்த இடத்துல மட்டும் துவம் உபவனே தாவ இங்க மேலையும், அகம் உபவனே தாவாமி இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் துவம் உபவனே தாவன்ற இடத்துல யூ ரன் இன் த கார்டன், இன் த கார்டன் அப்படின்னு இருக்கும். அகம் உபவனே தாவாமி ஐ ரன் இன் த கார்டன் அப்படின்னு மாத்திக்கணும். சரியா? அந்த இந்த கார்டன் இந்த கார்டன் மாத்திக்கணும். அது சப்தமி விபக்தினால, வேற ஒண்ணு இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. அப்படியே இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணணுமா? त्वं कुत्र गच्छसि? अहं देवालयं गच्छामि. त्वं किं पठसि? अहं पाठं पठामि. त्वं किं लिखसि? अहं पत्रं लिखामि. त्वं किं पिबसि? अहं जलं पिबामि. अहं देवालयं गच्छामि. अहं पाठं पठामि. अहं पत्रं लिखामि. अहं भोजनं खादामि. जी ऑपोजिट्स पढ़ी. अत्र तत्र उपविश उत्तिष्ठ. अत्र तत्र हियर देयर, उपविश उत्तिष्ठ सिट स्टैंड. जी கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். verbs लिखा to write. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं. प्रथमपुरुषः लिखति लिखतः लिखन्ति. मध्यमपुरुषः लिखसि लिखतः लिखथ. उत्तमपुरुषः लिखामि लिखावः लिखामः. वेरी गुड.